Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Romanovih. Interesantno je, prije što počnem da uopšte pričam o manastiru, jeste kako sam došla uopšte do tog manastira. A radi se o tome da 2021. smo imali želju, moja porodica i ja, da odemo upravo u Valjevo i da posjetimo valjevske manastire, a i također i šabačke manastire. I tako da sam ja planirala to naše putovanje, jer prosto volim da planiram i da planiram putovanja naročito. I gledala sam kakve to manastire postoje u eparhiji Valjevskoj i Šabačkoj. I tako da sam i gledala preko Google Maps gdje se tačno nalaze manastiri. I tako da sam naletila na ovaj manastir Romanovih i začudila sam prvo što se tiče imena tog manastira, jer je veoma neobičan za naš kraj. A i naravno lokalizacija tog manastira se bukvalno nalazi na planinama. I bilo je teško da pronađem nekolike informacije vezano za taj manastir, jer nije naveden na oficijalnoj stranici eparhije Šabačke, iako stvarno pripada toj eparhiji. Tako da mi je bila veoma velika želja da obiđem taj manastir, ali kada sam vidjela puteve i planirala tu rutu, prosto sam mislila neće uspjeti da odem u taj manastir, ne samo što je daleko, nego i nije veoma ni pristupačan. Ali sve u svemu došlo je do toga da smo jednog dana otišli prvo, da sam planirala tu rutu, da jedan dan idemo od Valjeva, manastir Pustinja i onda skroz do Drine, da bi se vraćali gore za grad Ljubostinju. I između se nalazi taj manastir, ima neka skretnica i kasnije bi išli u manastir Bijele Vode i manastir Čitluk ili Čitluk, da, i kasnije se vraćali nazad za Valjevo. To je bio moj plan i bukvalno sam mislila da će biti veoma lagan dan. Iako sam znala da će biti naporno, logično, jer je ipak dug put, ali nisam znala da će biti toliko naporno. Prosto nisam znala. Što je bilo veoma vruće, a drugo, i putevi nisu baš nešto najbolji, moram da kažem. Mi u Bosni imamo 100 puta bolje puteve nego vi u Srbiji. Ali ja sam vozila i idemo mi, vozimo se i kada smo onda bili kod Drine i penjali se ili vozili ka sjeveru, ka Ljubostinji, odnosno moj otac sa Google Maps gledao gdje bi moglo biti neko skretanje za manastir. I prosto smo nekoliko puta i čak i pogrešno skrećali, vraćali se nazad, dok smo onda našli odgovarajući put. Ali mi smo došli na taj put i išli uz brda. Onda je bilo opet neko skrećanje, asfaltni put i lijevo makadamski put, a nije nešto bilo ni toliko dobro označeno. Hvala Bogu, bila je neka starija žena tu, pa smo je pitali gdje se ide za manastir Romanovih i ona je rekla da se trebamo dolje spuštati. I vidjeli smo da je to makadam. Ja sam rekla mom ocu, molim te ti vozi, jer ja ne želim da vozim makadamskim putem. Tako smo se vozili nekoliko kilometara, nije bilo dugo, i spuštali se dolje i došli smo do manastira Romanovih. Manastir Romanovih, moram da navedim, je jedan ruski manastir, ali pripada Šabačkoj eparhiji, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Osnovan je od strane jednog ruskog baćuške, ali sve možete saznati u videu u kome sam pričala o istoriji ovog manastira. Uglavnom, manastir je predivan. Odnosno prelijep. Stvarno oduševila sam se. Prvo, kada smo dolazili, našli smo na krstionicu, onda smo išli dalje i došli kod tog kompleksa gdje se nalaze crkva i neke druge kućice. Bilo je to sve ograđeno i zatvoren, odnosno zaključano, i nismo vidjeli nikog da nam otključa taj dio manastira, tako da sam se negdje popela bila kroz neku livadu da bi mogla da slikam i da snimam. I upoznali smo se sa jednom popadijom koja živi u toj jednoj kući
koja je u sklopu tog cijelog manastirskog kompleksa i rekla nam je eto da je baćoška otputovao za Rusiju i da će se tek ne znam, za nekoliko dana ili sedmica vratiti i tako nam je malo ispričalo o manastiru i prosto smo se malo odmorili dok nismo kasnije dalje se vraćali i išli ka manastiru Bijele vode. A sve u svemu stvarno bio veoma jedan interesantan doživljaj, šteta što smo upravo tada došli kada baćoška nije bio tu, ali eto, ipak smo imali priliku da vidimo to cijelo okruženje, tu prirodu, taj manastir u toj prirodi, to je, ne može da se opiše u riječima, prosto ne može se da se opiše. I morala sam da odem tamo i obožavam takve događaje kad znam da idem na jedno mjesto koji možda i puno ljudi i ne znaju i koji je veoma poseban i ja to obožavam. To je baš ono za mene. I bilo mi je drago da sam mogla da ostvarim svoju želju. Vidimo se u sljedećem videu s Bogom. Amin.